Kanino tong motor, oh? Pwede ko hiramin ng motor? Baliw. Ha? Brum brum, oh, masaya. Maganda ang brum brum. Ang ganda brum brum. Hiramin ko, ha? Wow, pwede hiram? Pwede hiram? Ha? Hiram ko, ha? Nakagigil ka. Hiramin ko lang. Konti. Taglit lang, taglit. Ayaw, di ma. Wow, Wow naman. ganda brum brum. Wow. Wow. Ha? Thank you po. Ganda brum brum, oh. No, Ikaw may brum brum ka sa bahay. Ha? Dahil mabait ko kayo, Oh, ano, bakit? video ko tayo. Alex Day Vlog. Ito, video. Yay! Alex Day Vlog. Don't forget Alex Day Vlog. Sige, bye-bye. You know, ice cream yummy. You know, ice cream yummy. Ice cream good. Oh, vlogger. Ice cream yummy. Ice cream good. Yeah. Ha? Alex Day Vlog. Don't forget Alex Day Vlog. Huwag niyong kalimutan Alex Day Vlog sa YouTube and sa Facebook. Alex. Hey. Alex Vlog. Okay. Thank you. Okay, thank you po. Opo. Sa akin to. Bye-bye. Bye-bye. Hands up na. Yay! Alex Day Vlog. Okay. Huwag ka maingay. Thank you po. Magpakabait kayo ha, mga